Wow, lihat teman-teman, di depan kakak ini banyak sekali mainan eskavator teman-teman. Wadidaw, kakak jadi suka nih. Apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk molen. Di sini ada beko pencabut pohon teman-teman. Di sini ada bulldozer teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada kren teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bulldozer baru teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada beko pencapit teman-teman. Wih, mantap betul.